mga mami, hanggang malaking XL to, as in malaking XL ah. Yung mga andibdib nila, mga madam, sisingkwentahin, mga ganon. 40 bust, tas may mga chan, pwede yon mga mami. Pero basta XL kayo, pwede kayo dito. Kahit anong XL kayo, basta mga mami, very comfy siya. To XL. Basta XL kayo ha. Good? Basta. May paha din to, mga mami. Kaya lang masyado siyang malaki for me. Good? Basta. XL, mga madam, XL. Ma'am, inang yours na to po. Wala, XL to, mga madam. Basta, could. Ma'am Cecilia Bolarin, yours. Basta kahit ano XL kayo dito, pwede. Mapaliit, mapalaking XL ka, ganun. Next, mga madam, ito rin maganda. Okay, small, medium, large to. Meron siyang adjustment sa gilid. This one is cream and black. Best fit large, pero kung mga small med kayo, pwede. Code cream. Hi, Ma'am Army. Visible po. Code cream. Best fit large to, mga madam. Cream, 130 pesos. Next, mga mami ko nag-o-office. This one is nice. Very social. Yung botones nito, mga mami, design lang. Hindi siya gumagana. Okay? Wala siyang, hindi siya gumagana. This one is medium to large. Code office. Medium to large, code office. Kahit malaki yung bust mo, pwede, hindi yan nga. Code is office. This one is cream. Ayaw nyo nung cream, ang ganda kaya nun. Cream, Ma'am Angie. Cream, yours na tagal. Nasukat ko na tuloy. Mga mami, pan-large kasi si cream. Pero pwede naman. This one is office, medium to large. Cream, Ma'am Angie. Yours na si cream. Office. Large size si office. Ayan, 130 million. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Next, i-flex ko pa ba to? May maliit ba dito? This one in black. Pa-muscle sleeve. This one. Medyo turtle to. Pwede itong pang-office full length, mga mami. Ruffled siya sa ilalim. Ruffled din sa taas. Small med, mga auntie. Code black. Code black. Mga mami, baka may lumaktaw kanina. This one is XL Gucci inspired. XL, white and blue combination, Gucci inspired. XL code Gucci. 130 pesos. Baka gusto nyo lang. Office. Ma'am Doris, yours na. Ma'am Dory pala. This one naman, XL. Basic, mga mami. Ribnet makapal to XL. To XL. Code green, 130 pesos. Black, Ma'am Susan, yours na to. Ibay. May isa pa niyan, mga madam. May isa pang version yan.
Okay, katulad, kaya lang mas maiksi to. Code isa pa, small med din. Gucci, ma'am. Evangeline Alvaro. Here's my Aray! Ate! Yung may butones sa akin na ulit. Pinapaflex ni Ma'am Dory. Ma'am Susan, yours na ibay. Yung may butones na parang ano, yan. Nadali mo ate. Dali. Next mga mami, eto may bunga nga to ng shark. Mga mami, bunga nga siya ng shark. Ma'am Lorna, he's on yours na to, Ma'am Lorna. Okay. This one, medium lang to. Full length. Small med, good shark. Small med, good shark. 130 pesos. Ma'am Dory at the office. Suotin ko ba? Suotin natin. May suot ako, baka hindi nyo maano. Medium to large si office. Ito siya, Ma'am Dory. Ayan. Okay ka ba dito, Ma'am ano? Or, no. Shark. Ma'am Susan, yours na. Ibay. Bunga nga yun na shark. Next, mga mami, large size. Size large. Ribnet, mga mami. May buttons na heart, may pocket dito. Okay, size large. Code itim. Code itim. 130 pesos, size large. Next, mga mami. This one is crop top. White and black. White and black. Small semi-med. Code black-white. Code black-white. 130 semi-crop top. Mami Floor. Yours na to, Mami Floor. Next, mga mami. This one is sleeveless to size XL. XL to XL. Makapal to, mga manang. XL to XL. Code malaki. Code malaki. 100 pesos. XL to XL. Makapal. Code malaki. Color black. Ma'am Novelin, yours na black white. Next, mga ma'am, she size large din to. May paha to ha. Yung buttons niya, mga mami, gumagana. Super lightweight, size large. Code Botones. Code Botones. 130. Ma'am Evangeline, yours na. Alvaro. Size large. Code Botones. 130.